नमस्कार दर्शक बंधु मु जीडीएस दिव्य आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी आज आउ एक नुआ भिडियो को दर्शक बंधु ओडिशार जो भाई और भौणी मैंने पोस्ट ऑफिस जीडीएस सेकेंड मेरिट लिस्ट को अपेक्षा करते तेज फाइनाली से बहुत बड़ खुशी खबर आसी जाइए तेज केवल मेरिट लिस्ट आसवा खुशी खबर नुहे तेज या भितर गोटे बड़ खबर लुचि रही जहाँकि आपण मानक आज भिडियो मध्यम जनइबी तेज पूर्वर यही जीडीएस सेकेंड मेरिट लिस्ट को नहीं आपण मानक मु डेट कही जे एप्रिल 20 तारिख सुधा यार मेरिट लिस्ट आसीज तेज देखो फाइनाली आज है एप्रिल 21 तारिख जहाँ जीडीएस सेकेंड मेरिट लिस्ट आसीगला जो पिला माने अपेक्षा करते सेकेंड मेरिट लिस्ट को आपण मानक परफेक्ट डेट न कही आपण मानक गोटे एक्सपेक्टेड डेट कही 20 तारिख आसो देखो 31 तारिख सॉरी आज है 21 तारिख आपण मानकर आसीगला जो मैंने सेकेंड मेरिट लिस्ट केमी प्रथम जानी जे केमी यही लिस्ट को निज मोबाइल माध्यम डाउनलोड करेंगे बहुत जनकर सिलेक्शन होते मोबाइल को एसएमएस आसूना कि इमेल को एसएमएस आसूना तेज आप प्रथम कौन करेंगे ना जीडीएस सेकेंड मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करने आपने निज गूगल कि क्रोम को आपने सीधा सड़क जी केवल जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट लिखी गूगल में आपने सर्च ऑप्शन क्लिक करने तेज देखो जो आपने जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट लिखी सर्च कले देखो जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो प्रथम जो आसो से आपने क्लिक करने जिते आपने क्लिक कले देखो तौक तौक टी स्क्रोल करेंगे यहाँ लेफ्ट साइड जो रही जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट ये आपने क्लिक करने जिते आपने क्लिक कले से देखो आपको ये ओडिशा सर्कल को चूज करने पड़ो तेज देखो ओडिशा सर्कल जो चूज कर देखो यहाँ फास्ट लिस्ट आसाला देखो सप्लीमेंटारी लिस्ट 2i आसी जाइए आपण पूर्व डेट कही तेज खुशी खबर तेज देखो यार पीडीएफ टी आपने डाउनलोड करदे देखु हे देखो आसीगला जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 ओडिशा सर्कल लिस्ट 2i तेज प्रथम जो मैंने सिलेक्शन होती से प्रथम तो कंग्राचुलेसन एवं से जदि भी किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को नहीं किंबा ये जीडीएस केमती जॉइनिंग प्रोसेस को नहीं जदि डाउट थी तेज मोर वीडियो यहाँ पर गोटे लंग वीडियो अच्छी 28 मिनट्र आपने देखीदे टोटाल जीडीएस जॉइनिंग प्रक्रिया ठार आपर ट्रेनिंग केमती करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केमती हम डिटेल्स आपने पाइपर तेज आसतु आपने तो एमती पीडीएफ फॉर्मेट को डाउनलोड करी आपने जो डिविजन में एप्लाई करते आपने से डिविजन टी देखी ने देखो ये आल्फाबेटिकल अनुसार अच्छी प्रथम आस्का डिविजन तापर बी रे आसो बलांगीर डिविजन तापर बालेश्वर डिविजन तापर भद्रक डिविजन तापर एमती आपर आल्फाबेटिकल अनुसार तापर भुवनेश्वर तापर सी रे आसो कटक तापर डी रे आसो ढेंकानाल तापर जे रे आसला जाजपुर तेज आपने जो डिविजन में एप्लाई करते केवल सही डिविजन को जाए आपने देखीदे टोटाल पीडीएफ टी आपको देखा दरकार है ना कारण आपने जो डिविजन में एप्लाई करते जो जेतुटी पोस्ट उपर एप्लाई करते केवल से पोस्ट उपर आपने देखीदे तेज देखो सबुठार खुशी खबर जोटा आपको कहवाई जाऊँगी तेज देखो आपर जो नोटिफिकेशन बाहर पोस्ट संख्या केते आसाला आपर मन न प्राय मुझे कहूँ 1101 पदवी आसाला ऑल ओडिशा ऑल इंडिया रे 21,000 केते पोस्ट समथिंग आसाला तेज ओडिशा 1101 पदवी आसाला तेज देखो सेकेंड मेरिट लिस्ट आपको देखो खुशी खबर देखो सेकेंड लिस्ट रे पुणी 530 पिला मानकु पुणी सुजोग मिली तेज देखो फास्ट सिलेक्शन रे प्राय तो समस्त ना आसीला 1095 जन पिलांकर ना आसीला 1101 पदवी 1095 पिलांकर प्रथम पर्यायर फास्ट मेरिट लिस्ट ना आसीला तेज सेकेंड लिस्ट रे भावुवे अल्प केतर पोस्ट आसो 100 150 200 आपने भावुले तेज देखो 530 टी नुआ भैकेंसी आसी कहवाई संपूर्ण गले नुआ पिला ए सुजोग पाइले तेज थर्ड मेरिट लिस्ट की सेमती 300 रु अधिक पदवी रही थर्ड मेरिट लिस्ट बेलू नुआ पिला सुजोग पाइबे फोर्थ मेरिट लिस्ट फिफ्थ मेरिट लिस्ट एथे आपंकर 5 नंबर जाए मेरिट लिस्ट आसो आपको मुझे कहीदे आपने लिखि रखु 5 रू 6 मेरिट लिस्ट आसो आपको मुझे कहीदे तेज अन्य कौन यूट्यूबर आपको कौन इनफर्मेशन देवे जाने ना कि जहाँ भी आपको जेन्युइन अपडेट सब दे आसी आगक देउथि तेज कटअफ बहुत किसी कमी आपने मुझे कहले आपने विश्वास करेंगे ना तेज आपने निजे जाई आपने जो डिविजन में एप्लाई करते आपने कटअफ टी डाउनलोड कर आपने देखीदे आपने मुझे कहले हुए तो आपने विश्वास करेंगे ना कारण यूट्यूबर मैंने समस्ते बढ़ई लंबे आपको किसी इनफर्मेशन दे था तेज मुझे आपको प्रथम रू कही 90% यूआर जीव एसटी रे आपर 82 83 रही जमी जहाँ जेन्युइन अपडेट देवा कथा आपको देती तेज देखो सबुठार खुशी कथा है जे सेकेंड मेरिट लिस्ट रे 530 जन पुणी नुआ फ्रेश पिला सुजोग पाइले सेमती थर्ड मेरिट लिस्ट रे किसी नुआ पिला सुजोग पाइबे तो देखो पिला माने काटुचंती कोन पाई पिला माने काटुचंती एथि जे एप्लाई समय तो भूल भाल करिसंती जो स्पेलिंग मिस्टेक ये करी माने आधार कार्ड सहित तांकर जो मैट्रिक सर्टिफिकेट नाम जदि मिसमैच करिवो ताहले से माने रिजेक्टेड हो आपन प्रथम रू कहि एप्लाई पूर्व आधार कार्ड 10 क्लास सर्टिफिकेट गोटे भी शब्द जमी मिसमैच न हो तेज आप आधार कार्ड टी करेक्शन करने सर्टिफिकेट अनुसार 10 क्लास सर्टिफिकेट अनुसार आउ बाकी रहा कास्ट सर्टिफिकेट जो मैंने एप्लाई करी कास्ट सर्टिफिकेट जदि
କାଢ଼ିଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଡିଭି ପାଇଁ ଯିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଇଏରୁ ବାଦ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 500 ନୂଆ 30 ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର କଥା। ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ପିଲା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଫୋର୍ଥ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ପିଲା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ମାତ୍ର 1100 ଆକ୍ଟିଭ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ସେତିକି ପିଲା ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଆଗ୍ରହ ରହୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ହେଇଯାଇପାରେ କି ଥାର୍ଡ଼ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଫୋର୍ଥ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ହେଇପାରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ରହୁଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। କଟଅଫ୍ଟି ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ଟିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଆସ୍କା ଡିଭିଜନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆସ୍କା ଡିଭିଜନ୍। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କର 83ରୁ କଟଅଫ୍ ଯାଇଛି 84। କଟଅଫ୍ଟି ବହୁତ କମି ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ନ ଦେଖିଲେ ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ ଯେଉଁଠି 93 95ରୁ ଯାଉଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ 90ରୁ 89 ଏମିତି ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଜିଡ଼ିଏସ୍ର ଥାର୍ଡ଼ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଯିବ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ମେ 20 ହେଲା ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଡେଟ୍। ତେବେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଥାର୍ଡ଼ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିଛି ଥାଏ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି। ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କେମିତି କରିବେ, କ'ଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ତେବେ ଏହା ଉପରେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣିବି ଯେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଯେଉଁମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଉ ଆମର କୋରାପୁଟ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସବୁ ଏରିଆରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଆର୍ଏ କଟଅଫ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିଛି, ୟୁଆର୍ଏ କଟଅଫ୍ଟି ସବୁବେଳେ ଅଧିକା ହିଁ ରହିବ, 90 ଉପରକୁ କଟଅଫ୍ଟି ରହିବ। ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ରେ ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର କଟଅଫ୍ଟି ରହିବ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ସବୁ ଯେଉଁ ଡେଭଲପ୍ ଏରିଆରେ ଯେମିତି ବାଲେଶ୍ୱର କଟକ ଏସବୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଆର୍ ଅଳ୍ପରେ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଳାହାଣ୍ଡି କୋରାପୁଟ ଏସବୁ ଏରିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଆର୍ଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯାଇଛି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ପିଲା ଭାବନ୍ତି ଯେ କୋରାପୁଟ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସବୁ ଏରିଆରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବେଶୀ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଇଠି ଆମର ପକେଇଲେ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 90ରୁ 94 95 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଥିବା ପିଲା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେମିତି ବାଲେଶ୍ୱରର ଜଣେ 95 ରଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସିଏ ବି ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ହେବନି ବୋଲି ଭାବି ସିଏ କୋରାପୁଟ କନ୍ଧମାଳ ଏସବୁ ଏରିଆରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କଟଅଫ୍ଟି ଅଧିକା ଯିବ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ କୋରାପୁଟ ପକାଇ ଦେଇଛି ମୋର ଆରାମସେ ହେଇଯିବ, ମୋର 90% ଅଛି, 90% ରଖିଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କୋରାପୁଟ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ସବୁ ପିଲା ସେଇଠାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣମାନେ ନିଜ ପାଖ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି ଜିଲ୍ଲା ଯେମିତି ସମ୍ବଲପୁର, ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ ସାଉଥ୍ ଏସବୁରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଳ୍ପ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କଟଅଫ୍ଟି ଅଳ୍ପ ରହୁଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭିଜନରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଟଅଫ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛି, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛି। ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଯଦି 1000 ଜଣ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ସେଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲାର ହିଁ କେବଳ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ସେ ପୁଅ ପିଲା ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଝିଅ ପିଲା ହେଇଥାଉ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ। ଏଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଏଠି କେବଳ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ୟୁଆର୍ ପିଲାଟି ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେଠାରେ ଯାହାର ଅଧିକା ମାର୍କ ଥିବ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ଟି ପାଇବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି এই ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି କ'ଣ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ତେବେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ ଫର୍ମାଟ୍ କିଛି ପିଡ଼ିଏଫ୍ କି ଯଦି କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ ପର୍ସନାଲ୍ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଥିବି। ରହୁଛି।